Good morning mga kasari. O ba ninasad ko ninyo sa pagpangabre aning gamay natong tindahan. Na, sus lami jud kaayo sa pagmata baka na ganing ang mubungad sa imuha kay mga hinluon sa tindahan. O daghan kaayo kag mga lihokon. Sayo ko ni mata diha. Mga alas 5 kay para makapangabrita charot. Makapangabrita sa tong gamay na tindahan. Muna nindot kaayo paminaw no kanaging magsugod ka sa gamay tapos kanang imuha ganing mahinay-hinayan og dungag hantod sa hantod na kanang managhan jud siya sa imuhang pananaw pero sa karon dili pa man jud nako maipanghambog kay gamay pabaya jud na pila raman taon na oy magsugod naman jud taon na sa pila raman in taon pero nagpasalamat gihapon ko kay na jud progress nakita jud nako kana ganing kanang nanaghanaghan jud siya sa kuang mata ambot lang kaha sa inyohang mga mata charot pero bitaw if naa jud kay pangandoy sa mahang kinabuhi no bahalag magsugod mo sa gamay na negosyo ana basta nagtinabangay mong duha sa imong partner aside pod ana akong partner jud na ay trabaho naga-deliver siya as a delivery sa mga soft drinks sana usahay nagasabay ko sa iya pag mag-deliver mi wholesaler pero dako pud kay kong pasalamat kay kana ganing dili lang jud kuha ng kuha mo sa tindahan mo jud ay napakanindot guys kanang ginabayaran ninyo ba kung unsay ginakuha ninyo sa inyong tindahan kanang ikaw ang first customer ba sa nindot man jud to na ikaw jud ang unang customer sa imuhang tindahan, di ba? Kanang tagakuha ninyo, inyo jung bayaran kung wala pa kay bayad, so ilesta, anara na charot lang. So mao na siya guys, mo jud nay isa na makapa show up sa tong tindahan kanang dili ta magsalig na ako abitaw ning tinda, ako abitaw ni manang kuha lang ka. No, ayo jud pag ana sa kanang bisan pag inyuhan ng tindahan guys, munang ikaw jud ang unang customer sa imong tindahan ayaw jud kuhain ninyo bisan 5 kuan kanang bayri jud ninyo guys aron makita ninyo ba na ruling na ay progress na kanang ganahan ka mo padayon sa inyohang nasugdan kay kanang naakay nakita guys na nidaghan na na-improve na, 'di ba? Lami kay sa pakiramdam na ingon ana. So, sa mga customer nato na kanang kuan, magpasalamat ta sa ilaha kay everyday nagapalit sila. So, muna guys, magpasalamat nato sa Dios permi. Daghan salamat sa mga naga-support sa akong mga video, naga-like and share guys. God bless everyone.